सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर दिसंबर की 28 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। आपको ये बतलाया जाता है कि स्टाट्स एयर नहीं रहेगा प्रेसिडेंट बाउटर्स के अंत्येष्टि क्रिया के लिए। एक्स प्रेसिडेंट डेसी बाउटर्स इनको स्टाट्स बखराफनिस नहीं दिया जाएगा, लेकिन झंडा जो है हालफ स्टॉक ज़रूर से रहेगा जिस दिन पर इनकर अंत्येष्टि क्रिया किया जाएगा। और कॉन्डोलियांस रजिस्टर सरकार के अलंग से भी नहीं रहेगा। मिनिस्टर डेलानो लानफ्रूट बिnnenlandse zaken का सरकार के अलंग से कॉन्डोलियांस रजिस्टर को दस्तखत करेंगे सोमवार को ओसेर में। और ये स्टूड को बखलेडिंग ज़रूर से रहेगा सिपाही और सेना का, ताकि ऑर्डर और रिस्ट बना रहे। Minister Albert Ramdien Buitenlandse Zaken, International Business और इंटरनेशनल सामनवर्किंग का ये persconferentie पर बतलाई है कि प्रेसिडेंट जॉन संटोकी ये फैसला लिया है कि स्टाट्स एयर के बारे में प्रेसिडेंटन, विस प्रेसिडेंटन और gewezen staatshoofden के साथ विस प्रेसिडेंटन को एक स्टाट्स बखराफनिस मिलता है या नहीं। स्टाट्स एयर भी परिवार के अलंग से मांग नहीं किया गया है और ऐसा नहीं हुआ है। ये overwegingen है कि बाउटर्स साल 80 में bevelhebber भी था और लीडिंग भी था इस देश का बागडोर जो थे इनके हाथ में। इसके साथ भी कठिनाइयाँ भी आई है राज्य में। और ऐसे मिनिस्टर रामदीन ये भी कही है कि दिसंबर मॉडर्न और बिnnenlandse oorlog के बारे में जिक्र भी किया जाता है इनकर इतिहास में। बाउटर्स डेमोक्रेटिक wijze पर चुना गया था प्रेसिडेंट वे बने थे साल 2010 से लेकर 2015 तक। फॉनेसिन का नाम भी निकला हुआ था हॉफ van Justitie के अलंग से कि बाउटर्स को 20 साल के सदा सुनाया गया था और ये uitvoering ये फॉनेस का उन्होंने नहीं किया है। जब तक इनकर मृत्यु भी नहीं हुए तब तक ये uitvoering का ये कोई भी ऐसे ये फैसला में अपने हाथ नहीं बताए है। प्रेसिडेंट बीच में कॉन्डोलियांसेस ये भी आम तौर पर परिवार के नाम जाहिर किए हैं और आने वाले सोमवार को वेतार द्वारा इसके बारे में भी जिक्र करेगा एक्स प्रेसिडेंट के पत्नी इंग्रिड बाउटर्स वाल्टरिंग के साथ। इसके बारे में खबर भी बाहर निकला है और सिपाही भी कही है कि स्पेकुलासिस जो है बाउटर्स के मृत्यु के साथ जो जोड़ा जाता है इसे आप पीछे छोड़ दें। कॉरप्स politie Suriname ये खबर भी बाहर लाई है कि बुध के रात में करीब 5:11 पर सिपाही को खबर मिला है कि voortvluchtige veroordeelde Desiree Delano Bouters के मृत्यु हुए। लाश जो है ये अनबेकेंड एड्रेस से फरफूर किया गया है। अनजान लोगों के जरिए से ये भी आउट प्रेसिडेंट के घर लियोन्स बैरक तक पहुंचाया गया है। सिपाही मेल्डिंग के बाद वहां पर गए थे जिस तरह से प्रोसीड्यूर होते हैं और वहां पर भी लाश पर कोई भी ऐसे मिसतरफ सिपाही को नज़र भी नहीं आए। लाश भी बसलाह में लिया गया था। ओपनबार मिनिस्टेर के अलंग से ऑप्टिक्सी इन पर किया जाता है और ये vermoedelijk doods oorzaak vaststellen करने के लिए ऑप्टिक्सी किया जाएगा। एक्स्ट्रा फरख्तलक onderzoek भी जारी है। उन लोगों को सुनवाई भी किया जाता है जो इस केस से जुड़े हैं। एक्स प्रेसिडेंट डेसी बाउटर्स इनकर मृत्यु हुए नवंबर के 24 तारीख 79 साल के उम्र में और इनकर अंत्येष्टि क्रिया के लिए स्टाट्स एयर का मांग परिवार के अलंग से नहीं किया गया है और सरकार भी स्टाट्स एयर नहीं देंगे। इसके बारे में जिक्र हुआ है। Verlaagde wachtborgsom deelname आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए ये SRD 630,000 पर तय हुआ है। waarborgsom आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए ये फलाह किया गया है और 630,000 SRD है, जबकि कॉन्सेंसस bereikt हुए पार्लियामेंटाire fractieleiders के साथ ये voorstel भी आई है। uitspraak जबकि constitutioneel hof किए थे कि SRD 750,000 के डिस्क्रिमिनेरन था और इसके साथ भी इन्फ्लाटीcijfers 2019 का जोड़ा गया है पॉलिटिका पार्टियों के लिए और इसमें भी छोटा पॉलिटिका पार्टियों को भी मौका रहेगा आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। waarborgsom ये deelname verkiezingen के लिए तय हुआ है 630,000 SRD पर। सरकार भी ये begrotingstekort के बारे में begrotingstekort के बारे में भी बात करते हैं और toegang onderwijs, gezondheid और veiligheid ये भी कमताई रह गई है राज्य में और सरकार जिस तरह से अपने राज्य चलाते हैं। रोनिया साबिना बेपका ये भी कही है, कतास भी किए है कि जिस तरह से सरकार बातें करते हैं begrotingstekort
ये भी 1,6% के साथ और नीचे है और जनता को काफ़ी मुश्किलातों के सामना करना पड़ता है। इनमें अंडरवाइज गज़ोंथेट और फ़ैलखैत को लेकर काफ़ी मुश्किलातें हैं इस देश में। वे भी कहे है कि इनकॉन्स्टेंट सरकार का जो है इसके साथ भी बासस फोर्सिंग का गारंटी भी जनता के लिए होना चाहिए। आसाबीना ये भी कही है कि douane को वेट्स अंतवर्प में नहीं लिया गया है verzelfstandiging belastingdienst का करने के लिए और इसके साथ भी देखा जाता है oneerlijkheid belasting सिस्टम में जो होता है, इसलिए वे भी कहते हैं कि सरकार wijzigingen doorvoer भी करे और इस तरह से wetsvoorstel जो है इसे भी पास किया जाए। इसके बारे में भी जिक्र हुआ है और ये आपके सामने रखा गया। 8 मायूर्स जो है होogste militaire opleiding सूरीनाम में afrond किए है। इसके बारे में खबर है कि 8 मायूर्स जो है सफलता के साथ eerste bevelvoering और स्टाफ cursus ये भी इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस opleidingen IDO के पास afrond भी किए है। इसके साथ भी strategisch leiderschap जो है ontwikkeling van defensie का और ये भी beleidsplan 2021-2026 में जोड़ा जाता है। ये opleiding जनवरी 2024 में शुरुआत हुए 14 deelnemers भी थे और 8 eindstreep बहाल भी किए है। 8 majoors ये भी hoogste militaire opleiding सूरीनाम में afrond किए है। KPS Krakaper एक hoeveelheid drugs ये जो 107 किलोग्राम कोकाइन है इसे भी वहाँ पर जलाए है। कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम दिसंबर के 21 तारीख Krakaper देहात पारा में एक बड़ा hoeveelheid ड्रग्स जो है नशीली दवा जो बसलाह में लिया गया था इसे रद्द किया है। ये है 107 किलोग्राम कोकाइन, 20 liter vloeibare cocaïne, 25 किलोग्राम marijuana था, 1 kilo hash, 528 gram सुक्रू और 432 ecstasy pillen ये भी जलाया गया है। ये ड्रग्स भी यूली और दिसंबर इस साल में बसलाह में लिया गया था जो सिपाही वहाँ पर इसे जलाए है Krakaper देहात पारा में। verzelfstandigde belastingdienst ये नया भवन में जो लाया जाएगा इसके बारे में जिक्र हुआ है। एक wetinstelling belastingdienst सूरीनाम ये भी द नेशनल असेंबली में पास हुआ है और इसके साथ प्रोसेस verzelfstandiging belastingdienst सूरीनाम का करने के लिए सेमी ऑटोनोम इंस्टेलिंग के बनाने के लिए इसके साथ भी और बेहतर dienstverlening और इफेक्टिव belasting इनिंग हो सकता है सूरीनाम में। ये प्रोसेस जो है 4 साल के अंदर afrond किया जाएगा और ये dienst भी रहेगा voormalige Amerikaanse ambassadegebouw। इसे भी एक मॉडर्न कांटोर में बनाया जाएगा। ये बouwwerkzaamheden शुरुआत भी हो चुके हैं और 1 साल के अंदर इसे पूरा हो जाना चाहिए। अम्तनार बस्तान ये पहली बार देखा गया है, सालों के बाद ये और कम हो गई है। फिनांसियल मिनिस्टर Stanley Raghubar Singh ये कहते हैं कि अम्तनार बस्तान ये इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि 53,000 अम्तनारन जो aantreden huidige regering का हुआ तो अब ये 46 और 48,000 के बीच में है। ये डार्लिंग लोन सॉम का देखा गया है कि और बढ़ गया है और टोटल लोन सॉम जो है ये SRD 872 मिलियन भी था दिसंबर महीना में। इसके साथ भी gemiddelde salarisstijgingen और लोन अकॉर्ड जो vakbonden के साथ हुआ है ये भी इंटीग्रेट किया गया है और jaarlijkse loonsom का verwachting ये लगभग 11,3 मिलियन SRD जो लगेगा इसके बारे में भी जिक्र हुआ है और ये भी आपके सामने हम रखे हैं। सुनने वालों ये स्टफ डेल्चस जो आपको आसमान में नज़र आते हैं तो ये भी मिस्टर इफेक्ट जो है पारामारिबो के ऊपर इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। ये मिस्टर इफेक्ट जो पारामारिबो में नज़र आते हैं तो ये verhoogde concentratie स्टफ डेल्चस का नज़र आते हैं जो बादल में होते हैं और ये भी अफ्रीका से आए हैं। ये अलार्मेरेंट नहीं है तो भी लोगों को आदमहालिंग्स प्रॉब्लम हो सकता है और आपको सावधानी के साथ भी रहना चाहिए। वेबसाइट नासा पर आप देख सकते हैं कि ये सहारन डस्ट प्लम किस तरह से अफ्रीका से ये बहते हुए यूरोपा और कराइबिस खबीत की तरफ फैला हुआ है। ये jaarlijkse बिगी ब्रोकी वाक़ा ये भी जनवरी के 5 तारीख अगले साल होने वाले हैं। हर साल बिगी ब्रोकी वाक़ा जो होते हैं तो भी आने वाले साल जनवरी के 5 तारीख होगा। रजिस्ट्रासी बीते हुए सनीचर से शुरुआत हुए है और बड़ा अपकम्स भी था रजिस्ट्रासी के दिन
اور ایسے بھی یہ ارخانیسات سے اس بار راس کلور کو چونے ہیں اور اس کے ساتھ بھی لوگ پولیٹیکل کلور خفول خیت بیچ میں نہیں لانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی اسپاٹی فوانڈ لوب جو ہے اور سنیل لوب یہ بھی بگی بورو کی واقعہ یہ جنوری کے 5 تاریخ ہوگا اور اس کے لیے بھی جنتا جو ان میں حصہ لیتے ہیں رجسٹریشن اپنے کرائے ہے۔ بہندلنگ طرف ساک فردختن کروموسوتو اور دوسرے لوگوں کا یہ جنوری کے 3 تاریخ اگلے سال ہوگا۔ اس طرف ساک جو ہے خی کروموسوتو اور میڈ فردختن کے لیے جو کورٹ کچہری ہوتا ہے جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ کریمنل اور خانصات کا حصہ دار ہوتے ہیں فالس ہیٹ انخسرخت اور آگے چل کر اوور ٹریڈنگ اینٹی کرپسی ویٹ کا کیے ہے تو یہ کورٹ کچہری جو ہو رہا ہے یہ جنوری کے 3 تاریخ اگلے سال ہوگا۔ یہ بہندلنگ جو اس کیس کا دسمبر کے 18 تاریخ ہوئے تو آن فراخن اپسخارٹنگ فلوپخ ہیختنس کے لیے جو کیا گیا تھا لیکن جج بے جرگنز کے لیے یہ خارج کیے ہے۔ آفیسر فائسٹیسی خرفتلک بھی ریاکٹ کریں گے آن فراخن کروموسوتو اور ہیو آکی کا یہ آنے والے سٹنگ میں اس کے بارے میں بات ہوگا۔ یہ سستا اخراری سٹیلنگ جو ہے ایشتا کوارٹال 2025 کے لیے ہوگا۔ اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ آنے والے سال سستا اخراری سٹیلنگ ایڈفور ہوگا۔ یہ اخراری سٹیلنگ جو ہے تو جانکاری اکٹھا کیا جاتا ہے اخراری سبرونن اور ہلپ مڈلن کا۔ اس میں بھی اخراری سپروڈکسی جو ہے اس دیش کا ان میں جوڑا جاتا ہے۔ پلاننگ اور بلیٹس فارمولیرنگ ضروری پڑتا ہے پروجیکٹ انٹویکلنگ لانے کے لیے اور اس کے بارے میں بترو بار اسٹیٹسٹکن بھی ضروری پڑتا ہے۔ دی نیشنل اسمبلی بھی اس ہفتہ شروعات بھی کی ہے بہندلنگ ویٹس انٹویرپ کا جو فورسننگن ہوتے ہیں۔ یہ سستا اخراری سٹیلنگ کے ساتھ جو سمبند رکھتے ہیں۔ یہ کوسٹن اخراری سینسرز کا فنانسیر بھی کیا گیا ہے لیننگ جو ہے انٹر امریکانس انٹویکلنگس بینک IDB کے ذریعے سے اور یہ بھی $1.6 ملین پیسہ ان میں لگایا جائے گا۔ اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ سستا اخراری سٹیلنگ یہ ایشتا کوارٹال 2025 اگلے سال ہونے والے ہیں۔ اور زیادہ اسٹیمپ بیروز بھی رہے گا پچھلے چناؤ سے زیادہ اور یہ ابھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کہ اسٹیمپ بلیٹ کا برائے کتنا ہوگا۔ یہ آنے والے چناؤ جو ہے مئی کے 25 تاریخ سال 2025 اگلے سال تو اور اسٹیمپ بیروز بھی رہے گا اور پچھلے چناؤ میں اور کم جو تھا طے ہوا ہے 673 لوکا اسٹیمپ بیروز کے لیے اور پچھلے چناؤ میں 645 بھی تھا۔ فیصلہ ابھی تک لیا نہیں گیا ہے کہ اسٹیمپ بلیٹ کا برائے کتنا رہے گا، اس کے بارے میں بات ہوگا اور یہ نربھر بھی ہے فرکیسنگس کیلنڈر کے ساتھ جہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں اپنے رجسٹری کرائیں گے آنے والے چناؤ میں حصہ لینے کے لیے۔ رجسٹریشن پیریوڈ پولیٹیکل پارٹیاں کے لیے رہے گا فروری کے 19 تاریخ سے لے کر فروری کے 24 تاریخ اگلے سال۔ اس کے بارے میں منسٹر ڈیلانو لانڈفروگ جو بینلانس ساکن کا ہے سوموار کو بہندلنگ پارلیمنٹ میں ویٹس انٹویرپ کا جو ہوا ویزخنگ کس ریخلنگ کا تو اس کے بارے میں فلاخنگ وار بورخسوم کا بھی طے ہوا اور اس کے ساتھ بھی ہر ایک چناؤ میں انتل کس خرخت دن جو اور زیادہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ پر اسٹیمپ بیرو موقع رہے گا صرف 105 تک کسرز کو وہاں پر ووٹ دینے کے لیے اور ایسے بھی اس پر غور کیا جائے گا کہ انتل کس خرخت دن کتنے پیرے سوٹ پڑتے ہیں اور دیکھا بھی جائے گا لوکاتسیس کتنا آسان ہوتے ہیں ان سبھی کے لیے تو خنکلک ہے اور افستان کے ساتھ فورزیننگن جو کسرز کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ جا کر بھی لندلک انیکوں جگہوں پر اپنے ووٹ بھی دے سکے۔ پھر اس کے بارے میں انیکوں ڈسٹرکٹس کمسارسن کے ساتھ بات کیا جاتا ہے کون سے ایسے لوکاتسیس چنا جائے گا۔ اسٹیمپ بیروز اور زیادہ ہوں گے پچھلے چناؤ سے اور زیادہ لیکن ابھی تک بھی یہ خروط اسٹیمپ بلیٹ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ پھر ویرک اور فیل خیٹ کے بارے میں برانٹویر بھی بتلاتے ہیں کہ آپ کو ساودھانی کے ساتھ بھی رہنا ہے پتہ کہ جب آپ پھوڑیں گے یا تو پھر آپ بمبلز اتیادی میں آگ لگائیں گے تو آپ کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ حسین جو وقت ہوتے ہیں منورنجن کا ان میں بھی مشکلاتیں بھی ہوتے ہیں اس لیے ہر حال میں بچوں پر آپ کو غور کرنا چاہیے اور یار ویسلنگ کے سمے خاص طور پر
آپ اس پر دھیان دیں کہ آپ کے بچے جب فائر ویئر کی اتیادی جلائے اور پٹاخے پھوڑے تو آپ کے آس پاس میں رہے اور آپ ان پر نگرانی رکھتے رہے، کیونکہ ابھی سے بھی نظر آئے ہے گھر میں آگ لگے ہے، خراشے میں آگ لگے ہے، بچے فائر ویئر کی اتیادی جلاتے ہیں اور وہاں پر ماں باپ نہیں رہتے ہیں آس پاس میں ان پر غور کرنے کے لیے۔ اس لیے برانڈویر بھی کہتے ہیں کہ افستیک پیریوڈ جو ہے جنوری کے پہلی تاریخ تک ہے، تو آپ اس پر غور کریں کہ آپ بچوں کو خاص طور پر اکیلے مت چھوڑیں اور ان پر بھی آپ دھیان دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ یہ پروگرام 7 دن اس سال کے لیے آخری پروگرام آپ کے لیے جو پیش ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ضرور سے یہاں سے آپ سبھی کو پرانے سال کے منگل میں وداعیہ بھی کہا جاتا ہے اور نئے سال کے آگمن پر ابھی سے شبھ نیا سال کہا جاتا ہے۔ یہاں تک پروگرام 7 دن آپ کے لیے پیش ہوئے آج سنیچر دسمبر کے 28 تاریخ کے لیے۔ نمسکار، خدا حافظ۔